Malien ou assalamu alaikum ambe malien cɛman ni musoman fo ka bɛɛ kelen kelen na wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bi se an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma an ka président de la transition colonel Assimi Goïta an b'a n'a ka cɛdenw fo k'u wale ɲuman dɔn ka foli lase marabolo ɲɛmɔgɔ ma docteur Shogel Kokala Mayiga an bɛ foli lase an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma karamɔgɔw an ka jamana faamaw jeliw an tɛ ɲina u kɔ Maliens an bɛ commune duurunan na ni ma fili ni o ye Jikɔrɔ ni ACI ye spécialement mun de bi sen ka Bamakokaw ladɔnniya ani Malien bɛɛ minnu sigimɛ Kayi fo Kidal Iba Wan rappeur do dɔnkilidala do a dɔnnen do Maliens Iba Wan ye gladiateur ka ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ taa an ka plateau ka kuma caman a ka soko mun na kun kuma fɔlen do ni y'a kalo damadɔ ye a kunpan banna pewu Cɔrɔnɔ nana kɛnɛ kan an bɛna jamanadenw ladɔnniya ka kisɛ yɛrɛ dɔn an bɛna don kɔnɔna na Iba Wan ka gladiatrice o ɲɛmɔgɔw bɛ gladiateur ɲɛmɔgɔw bɛ a yɛrɛ bɛ an bɛna u bɛɛ ɲininka bi sigana bɛna bɔ bɛɛ la bi so in baara kɛra cogo di a kɛra miliyɔn joli la dɔw ko miliyɔn 200 dɔw ko miliyɔn 300 nka Iba Wan yɛrɛ bɛna fɔ sokɔnɔna in ka bon Maliens piscine bɛ koliyɔrɔ Maliens ka yira u la k'a fɔ ɲɛgɛn belebelebaw bɛ yen chambre baw bɛ yen Iba Wan yɛrɛ denkɛ ni o ye Dudu ye k'o ka chambre dafalen bɛ an yɛrɛ woloba Ala ka hinɛ a la ni o ye Iba Wan ba ye ni Ala y'a ka kalifa minɛ a la a bɛ san damadɔ bɔ Maliens o fana ka chambre bɛ a ka sokɔnɔna bɛ an bɛna t'o bɛɛ yira u la en exclusivité ka yira jamanaden bɛɛ la a ka partager Cɔrɔnɔ sira kɛnɛ kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ gladiateur la u bɛɛ kɛmɛ ka dafa yan an b'a ɲini aw fɛ Kayikaw ka partager Basiru Kulikorokaw ka partager le Kɛnɛdugu ni o ye Sikaso ye an bɛ Sikasokaw fo an lamɛnnen do fo Sikaso yan ka Wasolonkaw fo Yanfoyilakaw an b'u fo Masinikadaw n'a ka cɛdenw ani Abu Jakite le colonel Michel Kone an b'u fo Wasolon u bɛɛ b'an lajɛ ka taa Kucala mara la Segu Sikɔrɔ ani Balanzano an bɛ foli las'u ma an ka taama an ka taa so baden yira mɔgɔw la a kunpan bɛ mɔgɔ minnu na a kunpan ka b'u la nin waati in na ka yira k'a fɔ an bɛna gladiateurw wa ɲɛmɔgɔ a ye so mun jɔ nin ye kunnawolo ye rappeurs ka domaine kɔnɔ nin ye kunnawolo ye Mali artistes ka dɔnkili kɔnɔ ka yira k'a fɔ Iba Wan ka nin so dayɛlɛ a kuma kun mɛnna sen kan dɔw ko tiɲɛ tɛ dɔw ko tiɲɛ don anw nakun de ye ka na a bɛɛ wala Maliens ka fɛn yira aw la fɛn mun bɛ yen ko a kunpan bɛna bɔ aw la sisan Maliens an bɛ Moptikaw fo la Venise malienne ne yɛrɛ terikɛ bɛ yen Modibo Ɲagan don an ka foli bɛ s'an ma ka Moptika bɛɛ fo Sevarekaw an ma ɲinɛ aw kɔ an bɛ foli lase Gawokaw ma ka foli lase nin waati in na Tombouctoukaw Kidal fo ka taa se Yuwaru an bɛ Menakakaw fana fo ani ka fara Tawudeni kan yanni Iba Wan ka so ye an ɲɛ t'a la so jɛman in de filɛ maaw fila sanfɛ a y'a lajɛ kosɛbɛ caméraman a sɛgɛn ka ɲɛ nin an setɔla a da la nin waati in na an b'a fɔ aw ye a k'a bɛɛ lajɛ caméraman a sigi so jɛman kan a filɛ nin so de jɛman filɛ nin wagati in na mɔgɔw fila kan an bɛna don o de kɔnɔ sisan Iba Wan yɛrɛ balimaw bɛ yen a sinjiw bɛ yen fo ka taa se a yɛrɛ fana bɛ yen a ka mobili jɔlen filɛ da la an bɛna don k'a yɛrɛ sɔrɔ yen ɔ nin waati in na so in kɔni a ye waati joli kɛ parce que a ye temps ta dɔɔni a ye san damadɔ kɛ n'i ma fili walasa so in a baaraw bɛ se ka ban cogo mun na donc an bɛ dugawu kɛ Iba Wan ye nin waati in na Ala ka so in kɛ hɛrɛ ye Ala ka a nafaman bɔ a la Ala ka denbarikamaw caman sɔrɔ a kɔnɔ ka hɛrɛ caman na gladiateurw ka ko la ka Mali artistes bɛɛ fo a kelen tɔgɔ la Sirigiba Jabate an bɛ Sirigi fo ale yɛrɛ tun bɛ yan surɔ Talbi an ka foli bɛ se Talbi ma Wara Gaspi fo ka taa se rappeur fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn nin waati in na Yanzele ye da la voilà an bɛna don Gladia Papu yɛrɛ bɛ kɛnɛma yan Gladia Papu ça va somɔgɔw bɛ na Papu viens nin ye Gladia Papu ye an bɛ don kɔnɔna na rapidement nin an donnen Iba Wan ka so baden kɔnɔ so ɲɛnɛmanba in Maliens nin kɛra wasa da ye Gladia Papu ça va somɔgɔw bɛ di e ni Basiru fila bɛ n kɛrɛfɛ yan donc an bɛ kuma daminɛ aw la an bɛna don kɔnɔ parce que gladiateurw caman de bɛ kɔnɔ yan musow ka gladiateurw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye gladiatrice ye fo ka taa bila Iba Wan yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ kɔnɔ an bɛna a yɛrɛ ɲininka so in musakaw kɛra cogo di nisɔndiya jumɛn bɛ yen kɔnɔna in fan bɛ jama de la wa chambre fo ka taa bila gladiateurw yɛrɛ ka salon fana filɛ sanfɛ yan an bɛna t'o salon yira aw la Iba Wan yɛrɛ woloba Ala ka hinɛ a la u ka so bɛ yen fo ka taa se salon kɔnɔnaw ma a bɛɛ dafalen bɛ yen ok n y'a mɛn donc k'an b'an teliya ka yɛlɛ ko Iba Wan ka interview an bɛna a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Basiru somɔgɔw bɛ nisɔndiya jumɛn b'aw la bi Cɛrno an b'i fo i ka cɛsiri la i bɛ cɛsiri min na Mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la parce que i ye bɛɛ de kɛ kelen y'i bolo nisɔndiya min b'an na an tɛna kuma jan ko Iba yɛrɛ fɛngɛlen don dɔɔnin après cela an bɛna donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn bi kɔni gladiaw bɛɛ bɔra a y'a ye cogo min na yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ débordé la donc an ka foli bɛ Malien bɛɛ lajɛlen
minnu y'an dɛmɛ ni duwawu ye nisɔndiya ni fɛnw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kuma ma nɔgɔn kojugu mais an bɛ bɛɛ fo donc Iba bɛ sanfɛ donc Papu bon de Gladia Papu ye c'est à dire que gladiateur ka ca kojugu Iba Wane ka colonel an'a ka lieutenant bɛɛ bi yan Papu ça va nisɔndiya jumɛn bɛ yɛrɛ la nisɔndiyalen don an ye combat dɔ de daminɛ depuis a daminɛ an nana ka Iba sɔrɔ cogo min na an nana an ka objectif dɔ de atteindre bi an content don an bɛ bɛɛ fo halisa bɛɛ ka duwawu ɲini bɛɛ ka barika ɲini voilà bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye a ye cɛkɔrɔbaw ta to yen bɛɛ k'i ta jɔ i yɛrɛ ye hali o fɔra kuranɛ kɔnɔ i fa e yɛrɛ ye jɔn ye bɛɛ k'i yɛrɛ yira merci beaucoup a y'a partager k'an ka taa Iba Wane ka an ka taa ani Iba Wane yɛrɛ bɛna interview ba kɛ an b'a ɲini aw ka partager ni an selen Iba ka so a ka piscine fila an bɛna tila ka piscine yira aw la sisan voilà donc salamu alaikum an bɛ salon yira an bɛ yɛlɛ sisan donc an bɛ salon yira mɔgɔw la fɔlɔ ni Iba Wane yɛrɛ ka a balimaw n'a sinjiw ani gladiateurs u bɛɛ dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan u nisɔndiyalen u wasalen tari baasi t'aw la n terikɛ somɔgɔw bɛ di wa u bɛɛ de bɛ yɛlɛ la machine ɲɛ kumunen tɛ bi somɔgɔw kɛnɛ n terikɛ ça va tari baasi tɛ yen karamɔgɔkɛ tari baasi t'i la ça va somɔgɔw bɛ di ne fa ça va tari baasi tɛ yen nba an bɛna tila ka jigin ka kuma d'aw ma ko Iba Wane bɛ k'an kɔnɔ sanfɛ an bɛ taa kuma daminɛ Iba Wane yɛrɛ la fɔlɔ n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka na n terikɛ ça va tari baasi tɛ yen nba an ɲɛ tɛ Iba ka so kɔnɔna na an ɲɛ t'a la a yɛrɛ ka trophée filɛ a ye trophée minnu sɔrɔ a ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ nin waatinin na o de filɛ nin ye hali a da tɛ se ka fɔ dɔw sɔrɔla Côte d'Ivoire dɔw sɔrɔla Nigeria a taara Africains ka trophée bɛɛ cɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi bi in na Afrique kɔnɔ kunnawolo don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mali fierté do bi rap domaine kɔnɔ an b'a fɔ ala ka sini kɛnɛya di Iba Wane ma donc je pense que artiste bɛɛ tɔgɔ la nin ye kunnawoloba ye Mali rappeur bɛɛ tɔgɔ la donc Umu Dili tɔgɔma ko o de filɛ nin ye an bɛna o yira o la an bɛna tila ka kuma di u bɛɛ ma fo ka taa bila an balakaw u caman sigilen filɛ salamu alaikum tari baasi t'aw la n terikɛ ça va tari baasi tɛ ne ba n bɛ se ka n tɛgɛ d'i ma kɔni tari baasi t'i la donc ko nin de ye Iba Wane ba tɔgɔma de filɛ nin ye Iba Wane ba tɔgɔma de filɛ Allahu akbar ala ka sini kɛnɛya d'a ma nba an bɛna tila ka segin ka na u ɲininka Iba Wane ba tɔgɔma de nalen filɛ nin ye olu ye u den tɔgɔ da Iba Wane ba la ala ka hinɛ la an bɛna kuma di u bɛɛ kelen kelen na ma sisan an b'a ɲini aw ka partager a fa dɔgɔmuso nin y'o de ye salamu alaikum ne ba tari baasi t'i la somɔgɔw bɛɛ di somɔgɔw kɛnɛ nba dɔɔni o b'a yira e fana ye Sisoko ye i Sisoko nba ani baara o b'a yira k'aw nisɔndiya bɛ bi dɛ d'accord kojugu an bɛ tila ka segin ka na sisan an bɛna kuma d'aw bɛɛ ma la présidente des gladiatrices du Mali muso ŋana tari baasi t'i yɛrɛ la somɔgɔw bɛɛ di somɔgɔw kɛnɛ an bɛna tila ka kuma d'aw bɛɛ ma aw wasalen bɛ kuma bi mun b'aw kunna aw kan cɛ a b'a fɔ Bamakɔkaw ye merci donc an bɛ yɛlɛ sanfɛ sans plus tarder an b'an teliya ka yɛlɛ ni ce de ba donc nin waati in na maliyɛnw an b'a ɲini a ka partager an ɲɛ tɛ Iba Wane ka sanfɛla la o ye tapis rouge de n'i ma kɛ président ni ambassadeur ye i tɛ taama nin kan donc nin waati in na an bɛ Iba ka so kɔnɔ so belebeleba an b'a bɛɛ yira o la foyi tɛ to yen bilen maliyɛnw k'a ɲini kayikaw fɛ u ka partager an b'an ka sponsors fo an ka partenaires l'eau minérale originale an ka foli bɛ se l'eau minérale originale mɔgɔw ma an ɲɛ tɛ so in na sanfɛla yira sa lumière ɲɛnamaw yira sanfɛ u bɛɛ yira an na kun don ɲɛ tɛ sanfɛla la ni lumière ninnu bɛ taa miliyɔn baden de la sa a kɛra wasa ye an ɲɛ tɛ couloir kɔnɔnaw la a lajɛ a yira mɔgɔw la a bɛɛ yira caméraman an bɛ foli lase double C20 ma Isu Ɲagandu an ka foli bɛ se Isu Ɲagandu ma ka waleɲuman d'abord C20 nin waati in na ka Aba Immobilier fana fo y'an ka partenaire ye sans plus tarder n'a b'a ka sow jɔ ni Iba ka gorobara ya cɛ n terikɛ i ko an bɛ koyi somɔgɔw bɛ a dafara somɔgɔw kɛnɛ tari baasi tɛ yen tɔgɔ duman jamu duman Seba Sila Force One Seba Sila Force One ouais o b'a yira Iba ka sécurité ni team Gladia d'ici de ala n terikɛ cɛ i bɛna tila ka n dege nin fɛn in na quoi pour que n fana ka kɔgɔ a ka non y'a fɔ a banna merci partage cayara merci beaucoup bismillah salamu alaikum gladiateur Iba Wane yɛrɛ filɛ u ka partager quoi cogo di ta Iba Iba an ka tunu an ka essayer ka nin partager sa parce que c'est à dire que ko ɲumanw de bɛ partager ni baaraw kɛra o de kan ka partager ne fa somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la somɔgɔw kɛnɛ nba Iba an kɔni nana an b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn anw da ye kunnafoni di hukumu ye ni ko jumanw bɛ jamana kɔnɔ ouverture média dɔnnen don la an bɛ boli ka taa sun kɔrɔ ka taa ɲɛɲini
ɔ nin soko kuma in cayara nin y'a kalo caman ye Mali kɔnɔ spécialement k'a fɔ ko i b'a ka soko tiɲɛ tɛ ngalon don bon an ye jaw ye ja fana maa bɛ se ka ja truquer i bɛ se ka ja ta ka don photoshop kɔnɔ k'a dilan cogo min ja k'a cɛ ɲɛ k'o fana bila o bɛɛ bɛ se ka kɛ ko caman bɛ kɛ diɲɛ laban in na koyi technologie développera raison pour laquelle an nana i ka so kana i yɛrɛ kan'a lajɛ an yɛrɛ ɲɛ la walasa an ka da la i b'a nisɔndiya jumɛn b'i la bi bon nisɔndiyalen don déjà parce que n yɛrɛ ye baara kɛ fɔlɔ et puis maliyɛnw ye n kanu nka n ka faniw ye n dɛmɛ n'i ma nisɔndiya la i bɛ na nisɔndiya mun de la diɲɛlatigɛ tɔ in na bilen voilà nisɔndiyalen don bɛɛ parce que jama yɛrɛ fana nisɔndiyalen don o nɔfɛ n jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛ yan je suis bien entouré n ka famille de bɛ yan o tɛ Latim Laja aujourd'hui u bɛ ka fête kɛ n tɛ fɛ k'a kɛ fɛn fɛn ye o ko k'a tɛ kɛ ten k'u b'a kɛ e yɛrɛ ko k'i bɛna k'i bɛ fɛnw kɛ ne ko n ko bon aw kun tɛ a ma so si la voilà donc ni n ko n bɛ fɛn dɔ fɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ yɛrɛ yira don donc n tɛ fɛ ka nin ko in kuma caya yɛrɛ. mais comment on dit ɲininkaliw ye o diyagoya sa i bɛ yafa n ma hali n'i tɛ fɛ k'a yira kɔni anw kɔni nana yira ka wa nin waati ne fɛ ka mun dɔn so in yɛrɛ Iba a kuma cayara nin tilala miliyɔn joli à peu près. non cɔrɔ n'o ye waso ye n tɛ se ko. waso tɛ sa komi ne de ye ɲininka. mais n tɛ se k'o prix fɔ mɔgɔw ye. dɔw ko miliyɔn 100 o cɛ. non n tɛ se ka an bɛ yɔrɔ min na sisan c'est comme ne yɛrɛ bɛ ka nin kɛ ne bɛ ka gêner nin na k'a fɔ ko n bɛ n sigi a t'o kun bɔ il faut être modeste diɲɛlatigɛ la i ka ko bɛɛ sabali de ka ɲi diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la hali ni Ala ye diɲɛ tile ta k'a d'i ma a yira k'e sabalilen de don bon ne tun tɛ fɛ ka n da don nin na komi a kun kurutukurutu n'a kuma cayara Ala y'a nɔgɔya ka ban kuma kun t'o la o voilà donc n bɛ Ala fo ka maliyɛnw fo ka tila k'a fɔ Ala ka n ɲɔgɔn nɔgɔya ne ni ɲɔgɔnna caman ye. Iba problème tout an pa wari ko kunna parce que ne yɛrɛ 360 millions de mɛ ne yɛrɛ o de mɛ quoi k'a dilanla miliyɔn 300 ni miliyɔn 60 ne tun bɛ fɛ ka confirmation sɔrɔ e fɛ pour que e yɛrɛ ka ne bɔ kunpan na nka i ko k'an ka tɛmɛ o kan mais n bɛ fɛ ka mun dɔn nin so in ye waati joli ta parce que ni hakili b'a la i ni Kiyasu ne o y'i ka manager ye n y'aw ka vidéo aw ka image kɔrɔ dɔ ye on dirait que photo kɔrɔ dɔ ye on dirait que so in dilanna o y'a sɔrɔ i kun ma bonya. 2018 a daminɛ 2018. oui. an kɔrɔ yan. a bɛ 2018 a mɛnna dɛ a ye dɔɔni a ye temps dɔɔni kɛ dɛ 2018 ne tun bɛ taa Faransi ka na n tɛ se ka surveiller quoi n tɛ se ka to yan ka n mɔgɔ don so la quoi donc n bɛ taa ni ye voyage kɛ ni ye 3 mois kɛ baara bɛ jɔ ni nana tuguni baara bɛ continuer donc ne ka voyage kun ka ca o de ani modification fana cayara quoi parce que an bɛ fɛ ka tɛmɛ Nigérian artiste ka so la waati dɔw kɛra mɔgɔw tun ye P-Square ka so ye bɛɛ impressionné la mɔgɔw ye n bɛ to ka Américains bɛ to ka so bɔ u bɛ mɔgɔw la impressionné bon an bɛ fɛ k'an ka faniw na révéler an tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'an ka faniw na révéler en place la voilà. Donc on va y soigner de 2018 à 2022 sans savoir à peu près ni ma fili sans savoir ou bien sans dan donc vraiment fierté yɛrɛ fɔ cogo mun na anw fana kan ka disi gosi n'an ka artistes ye parce que an y'a ye Nigériens ni Américains u si ma kusa n'an ye bi an fana ka artistes fana bɛ se ka so ɲɛnamaw jɔ donc maintenant an y'a ye i fana ka domaine kɔnɔ bi mɔgɔ caman b'a fɔ ko artisiya surtout rappeuria ni caman denw ko k'u bɛ don a la u b'a fɔ ko a den kana don rap la a kana don rap la fɛn ɲɛnama tɛ ko ɲɛnama tɛ mais on voit aujourd'hui c'est une fierté an ka ye un rappeur o de ye étage ba jɔ ta ka so ba jɔ ta ka piscine k'a kɔnɔ e bɛ mun fɔ o ko la. baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen mɔgɔw kan'u jigi tigɛ artistes la mɔgɔw kan'u jigi tigɛ comédiens na mɔgɔw kan'u jigi tigɛ hali balontannaw la an bɛɛ bɛ kulu kelen de kɔnɔ parce que an ka société in kɔnɔ n'a fɔra e dɔnkilidala ou ye rappeur ye dɔrɔn image kɔrɔba mun bɛ yen fɔlɔ dɛ image générale min bɛ b'o de ta k'o da i kan c'est un voyou c'est un drogué il n'est pas sérieux hali a dɔw hali furu sera ka dɔw b'u pan k'u den di dɔnkilidalaw ma ko parce que ko dɔnkilidala don dɔnkilidala fana ye mɔgɔ de dɔnkilidala mɔgɔ bɛ se ka hali i denmuso ta ka furu milliardaire ma sini a bɛ saraka deli wa i ma segin ni mun ye o ka nafolotigiya bɛ tɛmɛ Bill Gates ta la o tɛ nimisa ye o ye impatience fana ye parce que diɲɛlatigɛ ye ko dɔw ye fo mɔgɔninfin i ka na ni hɔrɔnya fana ye mɔgɔ ma mais ni mɔgɔ kɛra fɛn déjà e ka gɛrɛ a tigi la a tigi b'a fɔ k'i b'a kɔ fɛn de kama
Donc déjà an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn soutenir depuis n'a ma mɔ fɔlɔ ni n'a mɔn'o la a tila ka di mais ni e ma sɔn ka ne soutenir ne kɛtɔ ka nafɛnw k'a la nafɛn mɔlen u b'a fɔ o ma ko produit fini k'e bɛ na e bɛ ni e kunkolo dɔw la o tɛ passer dɛ i m'a faamu artistes bonyanen tɛ on n'a même pas un bureau uniquement pour les artistes maliens wari tɛ di culture la mun bɛ artistes dɛmɛ artistes bɛ taa exploit baw ni fɛnw kɛ yan u tɛ décorer fɛn caman bɛ yen gouvernement yɛrɛ u yɛrɛ ka kuma u ka ci yɛrɛ ka ca artistes ma bon mɔgɔw y'an kɛ mun ye an ye bɔnnariɲɔgɔnw de ye an ye nin ye n'an tun y'o ye ne tun tɛ se ka nin jɔ donc mɔgɔw k'u denw to yen u ka dɔnkiliw da mɔgɔw k'u denw soutenir u bɛ baara o baara kɛ ni den ye baara o baara minɛ sɛbɛ a soutenir parce que ni Iba ma deli ka courage perdu ne Iba ma deli ka décourager ne Iba ma deli k'a bila tile kelen n ka objectif bɛ n bolo n ko Garami de n ko stade fa n bɛ 26 mars fa n bɛ stade de France fa n ɲɛ pas hali berceau kunna mais en réalité i ka secret ye mun ye i ka secret ye min pour que i ka so jɔ parce que aujourd'hui i b'a ye i b'a sɔrɔ rappeur caman bɛ yen minnu bɛ fɛ k'i ta ɲɔgɔn kɛ artistes caman bɛ yen minnu bɛ fɛ k'i ta ɲɔgɔn kɛ e ye mun de kɛ parce que i bɛ wari mun de ye ka secret en un mot grand-père aw sigi i sigi en un mot ne bɛ défi lancer n yɛrɛ de ye n bɛ défi lancer n yɛrɛ de la n b'a fɔ n ko n bɛ nin kɛ ni n m'a kɛ ni n dun ma se ka kɛ n b'a fɔ n ko n bɛ nin kɛ mɔgɔw b'a mɛn donc mɔgɔw mana mɛn n b'a fɔ n ye nin fɔ mɔgɔw y'a mɛn dɛ il faut que n ka ko yɛrɛ kɛ min ka jugu nin de donc o ye fɛnkɛ ye ani o ye défi ye i yɛrɛ ni i ka baara taabolo cɛ donc ka i yɛrɛ surpasser an b'a fɔ ten k'i yɛrɛ surpasser dɔ bɛ fara i yɛrɛ kan cogo min i bɛ défi de lancer i yɛrɛ n'i ka baara taasira cɛ karisa kunun ne ye Nigeria trophée ta il faut que ɲina ne ka ye beat ni Garami na dɛ américain fana ka trophée di ne ma n ka kɔrɔta n y'a fɔ n da la ni n m'a kɛ mɔgɔ b'a fɔ ko n ye kuma lankolon ba fɔ mais n'i y'a kɛ mɔgɔ b'a fɔ ko n ye koba kɛ i ye faamu donc déjà ne bɛ o défi de lancer i m'a ye ne ye fɛn fɛn fɔ n ka dɔnkilida daminɛ carrière n ye fɛn fɛn fɔ n y'a bɛɛ sɔrɔ n ye fɛn fɔ alhamdulilayi n kɛra bɛɛ bon mɔgɔ ka to k'i jaɲuman yɛrɛ jɔ i yɛrɛ la a ka ɲi mais mɔgɔ caman b'a fɔ ko k'i ye dugawuden de ye ko duwawu b'i kɔ ko i ba ala ka hinɛ a la ko ka duwawu caman b'i kɔ k'i ye barikaden ye an dun b'a ye rappeur i b'a sɔrɔ rappeur baden bɛ yen e kosɔn u b'a la k'u baw seko bi u b'u k'u baw tɛgɛw ko nka i b'a sɔrɔ olu ma se k'e ka so ɲɔgɔnna jɔ o yɔrɔnin na ne tɛ kuma jaabi o yɔrɔ la n bɛ kuma to n bɛnkɛ bolo ok nin ye Mama Umu Dili dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen de Mama Umu Dili dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen de e y'a mɔkɛ ye o de filɛ a tɛ tɛmɛ o kan maliyɛnw a ye nin yɔrɔ partager Dili bɛnkɛ filɛ a bɛnkɛ filɛ dɛ olu b'o yɔrɔ jaabi d'accord k'olu b'o yɔrɔ jaabi Iba balimaw de filɛ yan a balimaw de filɛ yan u yɛrɛ bɛ n'u présenter olu de nalen filɛ voir yan de fan bɛ balimaw la kosɛbɛ donc ko a bɛ fɛ a yɛrɛ balimaw k'o yɔrɔ jaabi parce que ne ko n ko caman b'a fɔ ko barika ni duwawu tiɲɛ don barika ni duwawu de bɛ se ka mɔgɔw ka mɔnɛ b'i la nka i b'a sɔrɔ caman fana bɛ olu bɛ k'u baw barika ɲini nka ala ma garisɛgɛba d'u ma ni ka se ka sow jɔ i b'a ko k'an k'a to ale somɔgɔw yɛrɛ k'o jaabi n'ale ye dugawuden walima ni mun bɛ o ko la u na kuma o kan donc an b'a daminɛ bɛnkɛ la ou bien an k'a daminɛ bɛnkɛ la fɔlɔ a mɔkɛ la an ka daminɛ mɔkɛ la ok ne fa somɔgɔw kɛnɛ tɔɔrɔ su la tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mamutu Traoré ne ye Iba ba bɛnkɛ di donc ne ka mɔdenya de bɛ se Iba ma Iba mamuso olu ka lagare ye ne ye mais ni kɔrɔkɛkɔrɔba nana Modibo Traoré ani nin ye n denkɛ Komakan n'o y'an yɛrɛ fa tɔgɔma ye donc tiɲɛ yɛrɛ la Iba i ye question posé Iba kun n'a y'an bila an ka jaabi di a diyara n ye cɔri a bonyara ma parce que mɔgɔ ma i yɛrɛ da Iba ye denmisɛnnin mun ye je crois que a ka fɛn caman dɔnnen don n'i ko k'i bɛ Iba ka dugawudenya fɔ i bɛ dɔ bɔ a la ne yɛrɛ y'a mɔkɛ depuis a fitinin a ye dɔnkilidaw daminɛ ɲɛna a bɛ a ka kalan ni fɛnw na a nana don min a bɛ k'a ka comptabilité ni fɛnw kɛ diɲɛ ko bɛɛ ye dakan ye dɛ dɔnkilida ka di a b'a ka rapuniw da a b'a fɔ grand père an b'a kɛ cogo di a kun ma ni mamuso ye mais ala nana diya mamuso ye mɔgɔ tɛ taa k'i dakan dan donc a ye kunnawolo ni fɛn fɛn sɔrɔ fo ka na se bi ma a yɛrɛ ka laɲini de kun ye nin depuis terrain in sanna ka baara in daminɛ a bɛ n wele a bɛ taa an nɔfɛ an bɛ na an bɛ yɔrɔ lajɛ yɔrɔ min jɔlen bɛ ba kama a y'a bɛɛ yira ne la k'a kɛ surprise ye k'i kan mais mɔgɔ
l'homme propose et le Dieu dispose. Donc à la délde ku ni ka ba en abi. Mais en matin il va ba ka chan. Ya ba ka chan. Donc ala barkala ni woni ni kera ambe yana a jaranye a buenrama ala ka ke chier ala ka kama lafia abe projet fin be na be ka ke ate foi do la. Donc l'idée tient do abode ke mais projet chama ba blo abaka munu fene ke bureau ni fin chama bon antena ndam ko bela bi ni mu bora do mi obe odo angoni anana nga balma asrafe iba kilintere ambe bi iba babe ambe bi bon o de ko ni ngundo angon be duwa ka ala ka ni gasigiro ali bi ala ka sangoro tandama donc mama ni mo kilinda ne re ko ko babia ani ko makambe ni iba re tonton re o fene bakuma to fla je crois que nous se ka mu fo no fo donc am kuma di be ma nga damine ko rek ko bala modi OK donc am damine am kuma di be de ma bi iba balmo de biya ni wo an re benge wuye ne fa sumgo bedi donc Modibo Traoré. D'accord. Maintenant bon mumbe bolo ni mumbe ne bolo Nicolas. Vraiment niso jaleno fenfla parce que moi nous te ibadon do ba ko somo ta yae kasro mo mba ko ay iba bora mununa duba de duba fla kaibala mokobala bon donc mais ni kera togotigi ibe ke mo taye katme isomo yere kan quoi yae bon somo biseka joromuna ikana ti kunfe bon vraiment mu yere kelime kaneni soja akoro de mais nsona sisa ko iba demundo a kliba yere da parce que sojo signé ski de do et ça veut dire aussi ani mo nous meillon fait hein mo boufle mo façon miyote choko dita choko jume fe ngam ningo parce que moi c'est ka baraba ke nini mo lankolo be e jenyon be mo lankolo ndron pour ka kase ka ninketa ça veut dire que mo soro là à boulot parce que mo so mo de kangi blasra ya munu be se ka blasra comme so mo ne ni so jalim bali do parce que abe sa duru hakebo iba isoko foni ne re de awule atali ne bara ne ko mango soko ke sebele écoute nya foi mais ma do ayam ne sebela quoi abe sa duru hakebo bon na yo kuma bon ba ka bani na ko saina akoma ko tonton bon abene wele ko grand-père quoi no ngabe nkoro akana nkoro akone ma kuna ka sobana abna invité kairana donc pour moi abene akli la akli be soko la quoi parce que o de ka glene ma o de bene na che mais bina to ambesira la ni ngali ke ko ibaka robe mi ne akolosi abe 800 mètres be ba kalama ça veut dire déjà sigiɲɔgɔnw labɛnnen bɛ a sigili yan o jalen bɛ hali sigiɲɔgɔnw ye quoi mɔgɔ bɛ mun fɔ somɔgɔw kɔni an b'an bila kɛrɛfɛ de sa an b'an bila kɛrɛfɛ de an bɛ barika da bɛɛ a dan'a jɛɲɔgɔnw mɔgɔ tɛ hɛrɛ k'i kanu ni kelen ye o i y'a ye a ye mun kɛ tɔw fana ka se ka ɲɔgɔn kɛ quoi voilà o ye ne ka fɛn ye voilà an bɛ dugawu k'i la ala ka sini kɛnɛya d'i ma bɛnkɛ vraiment ala k'i mɛn kɔrɔ donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra k'a ye nin iba balima an bɛna gɛrɛ a balima wɛrɛw la hali bi k'a yira aw la k'a fɔ a k'a partager parce que an bɛna tila ka don sokɔnɔnaw la ka sokɔnɔna bɛɛ yira aw la waso tɛ c'est pour que ka se ka dusu don hali bi mɔgɔ wɛrɛw la et puis k'a yira fana artistes fana bi bi in na Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ b'u la kosɛbɛ donc a yɛrɛ bɔra k'a ye iba wani ka sokura an filɛ yen nin y'an dontɔ yɛrɛ ye an m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an bɛna sokɔnɔna bɛɛ yira aw la ka baaraw bɛɛ yira aw la ka tila k'a laban ni balimaw ni sinjiw ka duwawu ye tuguni ne fa somɔgɔw kɛnɛ. Bonjour ça. N tɔgɔ Komakan Kamara.
n y'a bɛn kɛ de Umu Dili dɔgɔnin awɔ Umu Dili banna ne ni Iba de bolo banna ne ni Iba de bolo donc c'est tellement ne yɛrɛ ni Umu Dili cɛla a ka girin ka tɛmɛ Iba ni Umu Dili cɛla kan i y'a faamu donc ne ni Iba cɛla ni tɔw si cɛla tɛ kelen i y'a faamuya mais bref a ye baara mun kɛ a ye baara ɲuman kɛ et je suis fier de mon fils de mon neveu parce que a y'an ka kabila kunna wolo a ye jamana kunna wolo a bɛ ka diɲɛ bɛɛ kunna wolo a bɛ ka farafinna kunna wolo i y'a faamuya il y a rien à dire ne bɛ dugawu k'a ye halisa Ala ka sankɔrɔta d'an n'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka an bɛɛ bila sur le droit chemin a kan continuer sur ce chemin là vraiment i y'a faamuya et vraiment bɛnkɛ ninnu ye min fɔ il y a rien à dire parce que vraiment je suis ému émotion fɛ n tɛ se ka kuma quoi i y'a faamuya donc vraiment halisa Ala ka sankɔrɔta d'an ma Ala k'an bɛɛ sɔn labanko ɲuman na Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen n bɛ se k'o de fɔ. mais yanni an ka kuma bila komi Iba bɛnkɛ de ye ni ma fili sadiki an ba tanti Umu Dili o dɔɔnin ye Iba ka gɛlɛyaw e bɛ mun kalama la e bɛ dɔɔnin kalama yanni a ka bi sɔrɔ yanni a ka hɛrɛ sɔrɔ a ka tɔgɔ sɔrɔ a ka wari sɔrɔ fo ka so jɔ est-ce que i bɛ dɔɔnin kalama a ka passew la a ka gɛlɛya mun n'a tori i hakili la fo ka se bi ma. bon Iba min bɛ se ka min ye Iba sɛgɛn bɛ min kalama gɛlɛya Iba mɔgɔ tilennen don Iba kɛ quelqu'un mɔgɔ tilennen don a t'i nɔgɔ fɛ a t'i nkalon fɛ n ma ɲɔgɔn ye diɲɛlatigɛ la wa a bɛ sa a ka famille kungo la i y'a faamuya Iba bon diɲɛlatigɛ la a ye tɛmɛna sira minnu gɛlɛya minnu fɛ diɲɛlatigɛ kamalenkɔrɔ tous les grands hommes passent par ce chemin i y'a faamuya n kɔni bɛ min kalama na a ma don misigiko la wariko kama a ka sira tɛ wari la a ka sira tɛ foyi la n kɔni b'a dɔn n'o ye a ka famille ko o ka bon a donna la kanu de la Iba ma don la wariko kama a ka sira tɛ wari la mais ni Ala kɔni mɔgɔ ka i dakan y'i dakan ye quoi i y'a faamuya mais bɛ Iba dɔn mɔgɔ min ye vraiment il s'est battu dans la vie je l'ai vu je l'ai assisté i y'a faamuya donc ok mais musokɔrɔba bannen Ala ka hinɛ a la e ka conseil kɛra mun ye est-ce que n'a ye ɲɔgɔn ye n'i ye kuma dɔ fɔ a ye ladilikan dɔ fɔ a ye n'i hakili b'o fana bon ladilikan parce que n y'a ye o sira kan an ka ɲɔgɔn minɛ i y'a faamuya bon ne y'a sɔrɔ a b'o sira kan kamalenkɔrɔ don ne kɔni ne falen don Iba la n falen don Iba la vraiment sinon ladilikan Iba ye o sira taama k'a sɔrɔ a ba ma ban a ko n ma kuma n ba banna e de kun ka di n ba ye n ma se ka n ye fɛn fɛn ŋaniya ni n ba ye n'a ma balo n kɔni y'a ŋaniya n b'o k'i ye n se ye fɛn fɛn n kan ka fɛn fɛn kɛ n ba ye n b'o de k'i ye i y'a faamuya mais vraiment n y'a f'i ye cogo min na émotion mɛ na kuma ka gɛlɛn ma voilà donc vraiment an b'a to Komakan Kamara. merci i Kamara voilà donc nin fana ye Iba tonton ye tonton somɔgɔw bɛ di an m'an biri ye hali bi sigiliw ka gɛlɛn anw ma anw fasaw bɛ ka ja dɔɔnin e tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Mamadu Komakan Tarawele. ne ye Iba tonton. mun b'e fana bolo na nisɔndiya jumɛn b'e fana bolo ka fara balima tɔw. bon nisɔndiya min bɛ ne bolo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɛ ban dan t'a la yɛrɛ parce que Iba ka soko kuma in mɛnna dugu kɔnɔ so kɔni banna so bɛ réseaux sociaux fan bɛɛ kan donc maliyɛnw ye tiɲɛ Iba kuma o kuma ka ko la dɔ de bɛ fara a kan ka taga fɛ donc u ka fara Iba la a tɛ Iba n'u cɛ Iba ye kunnawoloden bon dɔw min bɛ ne bolo Ala ka so yɛlɛmali ni si bɛn a ma kɛ woloba yɛrɛ ɲɛna Ala k'a dayɔrɔ suma a kɔni a woloba n'a wolofa kunnawolo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ. merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn d'accord donc Iba an bɛ gɛrɛ i yɛrɛ la sans plus tarder donc nin ye Dudu ye an bɛ kuma laban Iba la ka sɔrɔ ka jigin duguma maliyɛnw ka sokɔnɔna yira balima tɔw bɛ kɔnɔna na hali bi an bɛna jigin ka taa u bɛɛ ɲininka mun ye gladiatrices ka ɲɛmɔgɔw bɛ dugumanaw na Umu Dili yɛrɛ a tɔgɔma o fana bɛ kɔnɔna na an bɛna nin bɛɛ yira u la bi ko de bɛ yan bi nisɔndiya ko de bɛ yan bi hɛrɛ de bɛ yan bi wa an bɛ dugawu kɛ Ala ma so di mɔgɔ ma Ala ka so nɔgɔya bɛɛ ye Iba i bɔra k'i balimaw ka kɔrɔ fɔ mɛn mun b'i bolo nin na. bon déjà que an ka balimaya sudelen de don ne nana sɔrɔ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛɛ kanu ne yɛrɛ fana ni minnu lamɔna ɲɔgɔn fɛ n'o ye Umu ni Mariam ye an saba bɛɛ fana ye ɲɔgɔn kanu bon
ne an nana sɔrɔ minnu bɛ faya place la an y'olu bonya faya place la minnu bɛ baya place la an y'olu bonya baya place la an ka éducation ma tiɲɛ malgré que célébrité bɛ yen n yɛrɛ mara quoi n nana sɔrɔ n ba ye banabagatɔ ye n ma jɔ n ba la n ma jɔ a ka conseil la a ka ladilikan na n b'a dɔn n'a kun ka kɛnɛ a kun b'a fɔ n ye fɛn dɔ a bɛ n kangari da yan n sen ka na don diɲɛ fɛn fɛn la n ye n jilaja n yɛrɛ o privé n yɛrɛ la fɔlɔ n bɛ n dɔgɔ la ko dɔw la a b'a fɔ Ibrahim tuma dɔw la hali ni n tɛ fɛ n ba ka ni muso ye wagati tɛmɛna n bɛ maloya n bɛ n dogo a ko n den ka n'i dogo n'i dogo n'a kɛra ko ye polo funu ka da tigi kun donc n tɛ fɛ k'i dogo na mais o tɛ mɔgɔ hali ni i mama bɛ état sugu dɔ la i mama de don i tɛ foyi sɔrɔ ka bɔ ale de ka girin ni fɛn bɛɛ ye ale de ka bon ni fɛn bɛɛ ye hali n'i yɛrɛ faga i tɛ se k'ale sara bon ne fana ye dusu ta ka na ye a bɛ nin situation na bon est ce que ne tɛna mɔnɛ bɔ a la est ce que k'a to ni état la ne fana tɛ a la lafiya wa ne fana bɛ fasa fili min bɛ kɛ o bɛ kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ mais ne mama kɔni n tɛ se ka hakilina bana ta ka bɔ a kan nka an bɔnko mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn na ani lafiya fɛn fɛn ka kan ne ba bɛ baara kɛ k'o k'a ye ne tun b'o mission de la. Merci Iba. Merci beaucoup. Mais sans plus tarder, an y'a ye suro Sidiki Diabaté nana bɔ i ye an ye Talibi fana ka publication ye fo ka taa se artiste wɛrɛw ma mun b'i bolo ka fɔ u ye et puis u fana ye ladilikan jumɛn f'i ye est ce que n'u kumana o ye jumɛn f'i ye. Bon nin bɛɛ ka di ne ninnu bɛɛ ye ne fɛrɛw de ye an tɛ se ka ban ɲɔgɔn na parce que an bɛɛ ye maliyɛn de ye ni bɛɛ nana Mali kɔnɔ dɔrɔn Mali bɛ diya an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la n'an ye ɲɔgɔn faamu gɛlɛya in bɛ ban ni Sidiki nana bɔ ne ye ka na ne apprécier a y'a ka baara de kɛ a ka devoir de don a y'a ka devoir kɛ Talibi fana ye min kɛ Talibi ye kɔrɔkɛya yira a ye maturité de yira malgré que gɛlɛyaw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a ye faamuyali kɛ bon a seginna kɔ a y'a dɔn k'a fɔ ni ye n dɔgɔnin minɛ k'a bila dɔgɔya place la a bɛ n bila n kɔrɔya place la est ce que yan'an ka ɲɔgɔn kɛlɛ pour que diyagoya an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'an ye ɲɔgɔn bonya dun o bɛ diya n'o tɔ bɛ bi bi in na ne ni Talibi kumana bi a bɛ conseil di yan conseil minnu b'a to karisa n bɛ se ka taa Mali kunna wolo n ye objectif fɛn fɛn lancer conseil mun b'a to n bɛ se ka t'o ta ka na a b'a fɔ karisa tu peux le faire karisa e bɛ se ka biti ta ka na n'a ye Mali la a y'o de fɔ n ka trophée nalen karisa e bɛ se ka taa garami ta ka na Mali la n dalen don i la kana to a ka tiɲɛ dɛ ni mɔgɔ bɛ conseil la n wele Sidiki kɔni yɔrɔ kɔni tɛ n'o nana n sɔrɔ position la a bɛ n cɛ kan n k'a sago ye ale kɔni ale ne ka mɔkɛ de ye donc ne tɛ fɛ non a ko Iba n'i miiri an y'a daminɛ cogo min a kun t'an kunkolo la n bɛ se ka nin kɛ awɔ an ka na nin kɛ bi Iba o ye barika de Iba Mali sera fier de nous hali ni don min na ne ye dɔnkilidala bila an ye ko dɔ kɔni kɛ vraiment an ko alhamdulilayi an da la walayi bi de alhamdulilayi don ye an ko don tɛmɛna dɛ mais bi de alhamdulilayi dara a dara an tɔrɔ ma fɛ cogo min na ka teliya la a dara gɛlɛya la a dara teliya la mais bi de kun y'a da don ye ne ko an tɛ se ka foyi fɔ dɔrɔn an bɛ Ala de fo k'an bangebaaw fo an n'an kanubagaw minnu y'an kanu an tɛ se ka mɔgɔ si sara sɔrɔ banna donc o b'a yira k'a fɔ alhamdulilayi a bɛna fara ɲɔgɔn kan tuguni ka segin a dɔnkili kan bon ni Ala sɔnna ma yɛrɛ an bɛna tourner kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna dɔnkiliw da ka plaisir kɛ maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ ne ka kɔnɔ ni Sidiki ni Ala sɔnna ma an bɛna baara caman kɛ deux musique ni Team Laja bɛna essayer ka ni kura don Mali musique ni Afrique musique ni diɲɛ musique la parce que musique bɛ ka jigin un peu bas quoi donc an bɛ fɛ ka na fanga don musique la fanga min b'ale la ani fanga min bɛ ne la explosion de don c'est comme Poutine ye bombe bila ka taa Ukraine dɔrɔn a bɛ jatigɛli kɛ d'accord Iba yɛlɛ an ka bɔ yan Sidiki ni Talibi kɔfɛ artiste wɛrɛ y'i wele wa rappeur kunda quoi bon rappeur kunda mɔgɔ caman Bakary Flo ninnu bɛɛ apprécié hali Abawo ninnu bɛɛ Bakary Flo ninnu bɛɛ Mali rappeur bɛɛ a posté n yɛrɛ dontɔla
tablima la wara na bi en wole kana ngara la infélicité donc bɛɛ quoi bɛɛ wala bɛɛ a jara bɛɛ ye a jara bɛɛ ye ah bon mo nouvelle sɔrɔ nka kɛlɛ kɔni tɛ ne ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ cɛ bibi na ne bolo mɔgɔ si t'i ta don dɔn mɔgɔ an bɛ bibi na mɔgɔ si t'i da kan dɔn an kana baga ɲɔgɔn ma ka bila ɲɔgɔn na ala ye min bila min ɲɛ i b'a sɔrɔ hali ni e yɛrɛ faga ko karisa tɛ kɛ fɛn ye ala kɛlen ka mun bila ɲɛ ala b'o d'a ma soit a bɛ k'i na ou a bɛ k'i kɔ mais ala kɔni b'a d'a ma donc à quoi ça sert ka bila ɲɔgɔn contrôle la ka ɲɔgɔn senna sumaya karisa kan ka kɛ min ye e b'o senna sumaya mais gɛrɛ la dɔrɔn gɛrɛ la ni gɛrɛ la ne la ne bɛ fɛn caman k'i ye n ye wo caman dɔn ni saribaw bɛ ɲɔgɔn dɔn n bɛ tournée baw kɛ n bɛ chaîne baw kan n bɛ ka trophée baw ta n bɛ ci o d'i ma o ye mɔgɔ bɛ ne kɛlɛ u kana mun dɛmɛ. Ok Iba maintenant an bɛn'i bila mais yan'an k'i bila sans plus n'a tɛ k'i ma baasi i balimaw bɛ yan n'an bɛ se k'an jɔ dɔrɔn i k'i tɛgɛ kɔrɔta i ka gilajɔ i bɛ don a banna o la an bɛ continuer n'o tɛ kɛ baasi ye quoi ka jeunesse bɛɛ donc problème t'a la an bɛ tila k'o kɛ n'i ba bɛ se ka na an b'an jɔ i b'i tɛgɛ kɔrɔta gilajɔ y'u ka kule dɔrɔn an ka gilajɔw kuletɔ ye da la k'u fo k'u wale ɲuman dɔn donc a bɔra ka Iba One ka kɔrɔfɔ mɛn maliyɛnw an b'a ɲini a ka partager an bɛ États-Unis kaw fo Kumba Tunkara bɛ k'an lajɛ nin waati in na n'a balimaw fo New York an ka foli bɛ s'u ma nin wagati in na k'u bɛɛ kelen kelenna wale ɲuman dɔn ka foli lase Côte d'Ivoire Abidjan an bɛ ule fo gladiatrice mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ don ule ni gladia fɛn fɛn bi Côte d'Ivoire an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma an ma ɲin'u kɔ Sénégal b'o la Mauritanie b'o la Côte d'Ivoire maliyɛnw an ma ɲina Burkina yɛrɛ kɔ Burkina fana b'o la Ouaga ani Bobo an bɛ foli lase bɛɛ ma k'an ka partenaires fo nin waati in na an bɛ te saniya mɔgɔw fo te akika te mun ye belebele ye te akika saniya an ka foli bɛ se saniya industrie baarakɛla bɛɛ ma u ka sukorow an'u ka te kurakuraw a bɔlen don nin waati in na anw yɛrɛ b'a min kosɛbɛ Ouverture Media la an ka partenaire ɲɛnamaw don donc an bɛ te saniya mɔgɔw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn ka foli lase Aba Immobilier ma nin waati in na Aba. Voilà, donc nin ye Iba ye nin gladiateur ye nin waati in na an yɛrɛ ɲɛ b'a la gladiateur comme vous voyez maliyɛnw vraiment gladiateur bɔra kosɛbɛ pour venir soutenir le Gladia vraiment Iba kɔrɔfɔ jumɛn b'i bolo k'a f'u ye n'a tɛ k'i ma baasi ye kuma dɔ b'i bolo ka ɲɛfɔ i ka gladiateur wa. Non mun fɔ i y'a ye u jɔlen bɛ yan depuis tile kɔrɔ depuis tile ma bɔ bi yan fo ka tile bɔ. Gladiaw u ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ a f'u ye ko n bɛ sa u nɔfɛ n bɛ sa u nɔfɛ. Voilà gladiaw an bɛ gladiateur bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Iba One kanubagaw filɛ nin ye u bɔra cogo min na ka na dafa maa si ma wele kanu de kama u bolila ka na an nan'u caman sɔrɔ da la yan ne yɛrɛ yanni ne ka don a ma nɔgɔ Iba One yɛrɛ ka mobili jɔlen filɛ u kɛra ka da bɛɛ fa an bɛ foli lase. Ningo I aba fɔ inshallah ningo B aba fɔ bismillah ningo A aba fɔ alhamdulillah o Iba Team Gladia. Voilà sans plus tarder an bɛ foli lase bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ye na an bɛ na nin waati in na ok aw de ye décoration kɛ a ye na maliyɛnw a y'a partager an ma tila kuma la an bɛ na Iba One kanubagaw décoration minnu fana ye décoration kɛ olu bɛɛ bɛ yan a yɛrɛ ɲɛ tɛ yɔrɔ la an bɛ na kuma d'u bɛɛ ma an ka jigin dugu ma donc an ka sow yira mɔgɔw la Iba donna kɔnɔna na an ɲɛ t'a la décoration minnu kɛra ninnu de y'a kɛ aw ka yɔrɔ tɔgɔ. Fordad event. Fordad event. Awɔ Fordad. An bɛ Jelibugu la Jelibugu Dumansana. Awɔ. A ka numéro ye jumɛn ye. An ka numéro ye 70 02 08 08. Awɔ 70 28 08 08. Donc a bɛ décoration bɛɛ kɛ. Awɔ an bɛ décoration bɛɛ kɛ an bɛ anniversaire kɛ an bɛ mariage kɛ an bɛ cérémonie kɛ an b'a bɛɛ kɛ. Awɔ Amina Madame Koulibaly Aminata. Merci beaucoup. Merci. D'accord an ka taga Pabu a bila ɲɛ donc nin waati in na ko Kayigaw ka
voilà président bien an ka taa ɲɛfɛ an ka chambre dɔw yira fɔlɔ ne chambre jumɛn an ka taa ɲɛfɛ yan a mɔgɔ bɛ yan a ko mɔgɔ bɛ yan an ɲɛ t'a la nin chambre dɔ ye caméraman na sigi an ka taga yen en même temps an bɛ kuma di mɔgɔw ma an y'a partager an ɲɛ tɛ ɲɛgɛn dɔ la nin ye ɲɛgɛn ye ɲɛgɛn dɔ filɛ nin ye entre temps an bɛna don kɔnɔnaw la hali bi donc an bɛna don Dudu ka chambre kɔnɔ ni o ye Iba Wani yɛrɛ den fitinin hali a tɛ tɛmɛ san damadɔ kan an bɛna don ka chambre kɔnɔ Dudu Iba Wani denkɛ Dudu o de ka chambre filɛ caméraman na sigi ka ɲɛ kosɛbɛ Dudu de ka chambre filɛ de est ce que a bɛ tɛmɛ san 5 yɛrɛ kan walima san 6 ah a t'o bɔ donc nin ye Dudu de ka chambre ye ta Iba Wani filɛ ka Dudu ka chambre dilan n'a ka ɲɛgɛn donc a yɛrɛ ɲɛ t'a ka ɲɛgɛn la donc ko nin ye Dudu ka ɲɛgɛn ye ah tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kunnawolo da ye vraiment an bɛ foli lase Iba ma yan nin waati in na Dudu ka chambre de filɛ an filɛ Dudu ta kɔnɔ an bɛna tila ka jigin a bɛɛ la sa ka taa fo balimaw ta kɔnɔ nka yan'o cɛ an b'an to Dudu ta kɔnɔ nin ye Dudu yɛrɛ Dudu somɔgɔw bɛ di k'u kɛ yan nisɔndiya jumɛn b'i la Dudu i nisɔndiyalen don wa i nisɔndiya mɛ kuma kɛ ale tɛ kuma a fɔ k'i bɛ gilajaw bɛɛ fo jaa ko i bɛ gilajaw fo a fɔ ko gilajaw ko a fɔ ko i bɛ gilajaw bɛɛ fo caméra lajɛ ok merci donc Iba Wani nin y'a denkɛ ye Dudu nin y'a denkɛ ye rapidement an bɛ kuma daminɛ ale la fɔlɔ e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Jangina Mayiga ne bɔ Kayi bon n bɛ se k'a fɔ n ka génération jeunesse n bɛ se k'a fɔ ne de ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye bon hali ni bɛɛ ma u tɔw ma se ka na u ka ciw cayalen don de toute façon mun b'a kalama mun t'a kalama nin bɛɛ Kayi jeunesse bɛɛ an ka fierté nin ye bɛɛ ka foli bɛ yan donc Kayi jeunesse de ye bila ka na Kayi jeunesse ne bɛ Kayi jeunesse yɛrɛ tɔgɔ la Kayi jeunesse bɛɛ an ka foli bɛ nin ko in na i b'a ye mɔgɔ dɔ de a bɛ Bamakɔ yan sisan k'an mago b'a la il est là pour nous anw fana n'a ka so dayɛlɛn bɛ fo mɔgɔ dɔw fana ka bɔ Kayikaw la k'u fana ye ka na a soutenir quoi bon an ka foli kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ko in kɛ hɛrɛ ye Ala k'a ka ko kɛ hɛrɛ ye Ala ka ɲɛtaga don ko in na yarabi voilà bon ko in bɛ yɔrɔ min na kɔni sisan kɔni an ka Kayi bɛɛ de ka kɔni ka foli bɛ yan Kayi bɛɛ de ko kana Kayi bɛɛ de nana foli kɛ Kayi bɛɛ ka foli bɛ Iba kan an bɛ Iba fo la Ala ka barika don ko la hali bi a kɔni an kɔni an b'a fo la bon ne ka kuma ka ɲi ta parce que kuma ka gɛlɛn quoi voilà merci beaucoup i ko k'i tigi Jangina Mayiga voilà merci restaurant dɔ dayɛlɛ Musabugu i yɛrɛ invité len don yen wa restaurant an y'a tɔgɔ da restaurant Kayi Fierté Kayizɛn a filɛ hôpital du Mali kɛrɛfɛ voilà ne yɛrɛ bɛ nin invité pour que i bɛ tour cɛ merci beaucoup Dudu donc an bɛ tɛgɛ filɛ nin a gosi kuru gosi yan merci beaucoup donc nin ye Iba Wani yɛrɛ balimaw yɛrɛ comme vous voyez a balimaw filɛ a sinjiw je ne sais pas ni kuma nege bɛ aw la n'a bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ kelen fɔ ah somɔgɔw bɛ e tɔgɔ Dado e jamu Dalo e nisɔndiya mɛ yan awa k'ale nisɔndiya mɛ donc an bɛ bɔ Dudu ka chambre kɔnɔ an bɛ taga chambre ka ca chambre baden de don a ka ca kosɛbɛ nka an tɛna se ka bɛɛ yira o la an bɛna don damadɔ kɔnɔ nin yɔrɔ jumɛn nin ye dunanjigi yɔrɔ dɔ ye awɔ nin ye dunanjigi yɔrɔ dɔ ye o ye dunanjigi yɔrɔ dɔ ye a yɛrɛ ɲɛ t'a la a y'a lumière minɛ maaw ka kɔnɔna ye climatiseur bɛ yen o b'a yira n'i nana Iba ka so kɔnɔ sumaya bi chambre kɔnɔ i b'i da ka sunɔgɔ hɛrɛ ni baden kɔrɔ Ala ka nɔgɔya anw bɛɛ kelen kelenna ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kunnawolo ye merci an bɛ taga hali bi nin ye Fort Dad event mɔgɔw ye olu minnu bɛ décoration ɲɛnamaw kɛ olu de filɛ nin ye ɲɛgɛn dɔ ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la so tɔ filɛ duguma nin fana ye chambre dɔ ye nin Iba yɛrɛ ka chambre ya o da sɔgɔmɛ yan a clé bɛ min a b'a yɛrɛ bolo wa d'accord problème t'a la donc an b'an pan o kunna quoi an k'an pan o kun fɔlɔ wa ok k'an pan o kun fɔlɔ o ye belebele yɛrɛ ka so ye donc an bɛ jigin an ka taa gilajaw ka yɔrɔ la donc maliyɛnw an bɛ foli lase Jus Albustan mɔgɔw ma madame Sangare Fifi Koyita an ka foli bɛ s'a ma Jus Albustan na Jus hakika don an ka partenaire don an bɛ foli lase u ma kosɛbɛ merci bamanankan maa bɛ fɛnba ta fɛnba min b'a ye n'a bɛ se k'a dɔn ko Mali kɔnɔ Iba ye nin min kɛ ko nin ye résultat ye Mali ko nin ye résultat ye Mali ɲɛ ko Ala bɛ barika di jɔn dɔ ma mais ka se ka faso jɔ maliyɛndenw ka dɔn ko e ye dɔkɛla ye o ye yiridiɲɛ maa bɛ se ka sɛbɛn min na mais cɔri na Ala subahanahu wa taala ye dɛlɛkɛ k'a ban n'i ye micro kunkolo ta tulonkɛ kana sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ fana kana tulonkɛ sa mais maliyɛndenw kan ka dɔn ko Iba k'a tɔgɔ in mɛnna sen nɔ ko mais ko ba
baara min kɛra ko Mali ko Maliyenw y'a ye bi ko jama hakɛya min bɛ bi u nana balimaya kama u nana sinjiya kama u nana teriya kama n'o tɛ ka bɔ petit pari bi kana Iba ko la Iba ye hɔrɔn ye parce que min sera ka masaw ta k'a da kɔ la a ma tulonkɛ fa la a ma tulonkɛ ba la a ma tulonkɛ balima si la isabilayi k'a bɛɛ da kun ka taama n'u ye Ala kama ni Ala bi jira la ni b'an sigila bi suma kɔrɔ an bɛ wasa maa langolo fɛ jɛ ka sara ni jɛra fu fɛ ti fa ko jigi taba ye k'a bisimila k'ala ka diinɛlama ye k'a ka kɛ kayira ye an bolo an y'o ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ cɔrɔnɔ i yɛrɛ fana ni ce i bɛ nin baara minɛ Ala ka barika don a i bolo Ala kana kɛ langolo y'i bolo an y'o ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ Ala n'a ka Ala ye bonya kɔ Ala ka nin ɲɔgɔn na caman caman yira la ko jigi taba k'a barika. Merci beaucoup. Merci. D'accord, donc on va gagner Alibi. Voilà, donc il tourne là, le balmagé. Donc il va avoir trophée au flair. Amina balma do fana nyinga. Anya ta ka trophée là. Aye trophée munu soro. Akeme ku bebla ka salon kono. Angolu yira folo. Ayre nyeta là. Il va wan ka trophée ou. Aya bebla niya ka salon na di. Salon era claler au flair. Salon belebele. Nambora. Ni yoro jume trophée. Ni mon empire album clé. Mon empire. Voilà, ni album clé trophée. Ah, ni trophée de. Chukodita. Amaya bema me tega plateau rega. Donc on va ir à trophée to chama bi. Ouais, un do rega fair play yega to artiste do go soro. Wala sa ofuna ngoni so jado. D'accord, ara geta la aka trophée u chama fle iba ye trophée munu soro ko ni aka album croix na to mon empire au trophée de fle ay mun soro Nigeria au de fle sans fait. Nigeria ta fle ni ay duru munu soro Nigeria au de fle. Au de fle ni vraiment ay ni soro Nigeria. Ne fa somo be Bashi Foutula. Notre Brahma Kamara, le jeune griot de la team Glaja et de Ibawan. Mimbe diaranye, me fengelen diaranye na bay. Ujme. Umundili Tara, umundili Nana. Chemi. Chekele ne bay, ode sona, kona e musofuru, abe umundili tokoda. Abe umundili tokoda ni jumenye, aba tokoda ni kanuni dianye. Den babia afabia. Den babia afabia. Den babia afabia. Den erebia. Ko den fabia de babia iba wan a woloba ala ka hina lamba umudili maliyan ni wati na umudili to dara a to dara mamunu fe olu de fleur olu nané doni iba wan batogomay donc ni olu de jelige ni onule ninye aywa den ere wolo fay no umudili mi nya ngania kangania sirikoy kuna e denso kuna e muso soro kuna e muso furu na e densoro aba to da umudilla dugo mina jumenye ni na san chorno fenkele dugo mina minye odeye ko ala iba wani yelema dun ana baga to da ben wakti kelema ah chokolita ni dugo mina de o wa ira ko to dara ma mere to dara ma me ala ti dugo ngele mo folo Allahu akbar mina kuma kelen fo glajaw ye den yɛrɛ faso olu ye denwuni kɛ mais glajo ma denwuni kɛ fɔlɔ k'a fɔ glaja bɛɛ ye i b'a ba tɔgɔ dara i b'a ba tɛrɛ glaja bɛɛ de ba don a kɛra anw ɲɛna a nɔgɔya fara gɛlɛya kan ko n'i ye maaw wele ko n'i ma fɛn fɔ maaw ye fɛn di maaw ma ni min bɛ taa Fili Sisoko mɔden Mahamadu Sisoko den ani Umu Dili den parce que ala cɛpmaba cɛpmaba da i b'a la kɔlɔsi umu tɔgɔw la ni ala cɛpmaba min da k'i kɛ cɛpmaba ye an b'a daminɛ Aliyu Bunalibi Talibi la Aliyu Bunalibi Talibi a wolowoloba tɔgɔ Fatumata a mamuso tɔgɔ Fatumata a furumuso tɔgɔ Fatumata o ye saba ye fan fɔlɔ ye Iba ta ye a mamuso tɔgɔ Umu a woloba tɔgɔ Umu n'an k'an jija Umu Dili tɔgɔ furumuso bɛ na an ka kuma di Fama n terikɛ e tɔgɔ ni jamu. Ne ye Mohamed Jabate. Mohamed Jabate. Oui. D'accord. Donc kun jumɛn na i denmuso tɔgɔ da Iba Wan ba la. Bon tiɲɛna fɛn bɛɛ kanu de ye. Ne ye mɔgɔ kanu a fɛn tɛ yen nɔ min bɛ bonya a tigi ma quoi. Kabini bi tɛ kabini ne i b'a dɔn don min na dɔnkilida la fo kana bila bi la n ma maa wɛrɛ kanu n'ale tɛ. Mali kɔnɔ Mali kɔ k'a taara fan bɛɛ yaala ka tila ka na trophée di Maliyɛnw ma an bɛɛ nisɔndiyara. Bon o kanu kama ala kɔni ne sɔn denmuso la n y'a ŋaniya ta ka tɔgɔ da Umu Dili la n ŋaniya de y'a ta ka da la voilà bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ka team Glaja ko kulonkɛ tɛ n y'a yira kɛnɛ kan n y'a dogo ça est dans fond de mon cœur quoi a bɛ n cœur la dɔrɔn c'est tout
kanu de do way merci donc ami korofo di ambama ne ba i cɛ ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ nka tari e yɛrɛ jɛnna n'a ye den dɔw ka da i ba wani ba kɔnɔ. Awɔ awɔ n yɛrɛ nisɔndiyalenba de don. n b'a fɛ kuma ka gɛlɛn ale kɛmɛ ka kɔrɔbɔrɔ siri kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka i yɛrɛ ye kɔrɔbɔrɔ ye a tɛ tɛmɛ ala ka den balo ala ka nakan ja ala ka kɛ silamɛ ye merci beaucoup merci. d'accord an bɛ taa Gladiaw ka yɔrɔ la n'an tilala an bɛna ɲininkali tɔ kɛ an ɲɛ b'a la artistes bɛ ka na balimaw bɛ yan sinjiw bɛ yan an bɛ tila ka na kɔrɔfɔ di an ba ma i b'a wani baw bɛ yan gladiatrice ɲɛmɔgɔw bɛ yan a y'a partager an bɛ taa gladiateurs ka yɔrɔ filmer ka na kuma di ɲɛmɔgɔ baw ma yan voilà an bɛna sisan ni Thierno yɛrɛ ye kosɛbɛ fo yɔrɔ so an bɛna yɔrɔ dɔ an bɛna sisan donc maliyɛnw an bɛna bɔ an b'a ɲini mɔgɔw ka dɔ fara partageli kan an bɛ taga gladiateurs yɛrɛ ka yɔrɔ i b'a ye yɔrɔ dɔ de dilan salon dɔ o salon ko ni gladiateurs nana u bɛna jigin yen ni gladiateurs nana u bɛ jigin yen donc o sokɔnɔna de filɛ comme vous voyez yan ye sokɔnɔna ye a kɛmɛ ka piscine fana bila sen kan an yɛrɛ ɲɛ taa piscine na donc nin bɛɛ bɛ sokɔnɔna na waso tɛ dɛ nka ni mun kɛra a kuma mɛnna sen kan o de la anw nana ka na a filmer nkalon don wa tiɲɛ don wa an filɛ ka na o de yira mɔgɔw la pour que kunpan ka bɔ mɔgɔw la ni gladiateurs ye yan nɔ an ce ko bɛ cogo di ani baara ça va kan jumɛn bɛ donc ko yan de ye gladiateurs ka yɔrɔ ye an ka taga yen kosɛbɛ ka voilà donc an bɛ foli lase hali bi an ka partenaire wɛrɛw ma W7 an ka foli bɛ se Isu Ɲagandu ma ka Petrobama mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn Petrobama ni o ye Karan yɛrɛ ka yɔrɔ ye an bɛ u fo kosɛbɛ taji hakika taji ɲɛnɛma an ka foli bɛ s'u ma an bɛ Batuli Ɲani fo mouvement an b'i kɔ Batuli Ɲani Batuli mun ni ale bi dɛsɛbaatɔ ni lujuratɔ de dɛmɛ sanga ni waati bɛɛ an bɛ Batuli fo kosɛbɛ ani ce sanga ni waati bɛɛ an bɛ Batuli fo la voilà salamu alaikum ani ce somɔgɔw bɛ di ani Gladiaw ye donc ɲɔgɔn logo ye pabu a tɛ tɛmɛ nin kan wa nin an yɛrɛ n'a na bɛna bila pɛɛ la yan nɔ mais a bɛna mun kɛ a bɛna baro kɛ k'aw tilaw falen ɲɔgɔn voilà a bɛ to ka diɲɛ fɛn bɛɛ de kɛ mais nin ye mun fɛnw ye nin y'an ka logo ye an ye application kura min bɔ nin y'o logo ye nin y'an ka logo fɔlɔ ye nin ye filanan ye ouais d'accord donc o b'a yira yan kɔni spécialement Gladiaw ka yɔrɔ u b'u bila pɛɛ la yɔrɔ ni mun bɛ jigin ji la o bɛ jigin ji la ni mun bɛ jigin ji la o bɛ jigin an famu a bolo ma ji ka di famu yɛrɛ ça va de terikɛ ko bɛ cogo di Gladiaw tari baasi t'aw la ani de i b'a wani ka Gladiaw ye ne ba ça va somɔgɔw bɛ di a bolo ma fɛ ale yɛrɛ bɛ maloya dɔɔnin dɛ ça va ko ka ɲi Young Barry cɛ ko bɛ cogo di ça va k'a ɲuman bɛ terikɛ tari baasi t'aw la nba wa an tɛgɛ tɛ se ka bɛɛ sɔrɔ koyi ça va an ka na wa k'an ka taa koyi an t'an tɛgɛ mana bɔ terikɛ ça va somɔgɔw bɛ di an ka partager très bien an ka partager nin bɔra Italie ale bɔra Italie quoi a ye billet ta ka bɔ Italie spécialement ka na Iba ka yɔrɔ dayɛlɛ la wa an ka daminɛ ale la terikɛ i tɔgɔ ni jamu. Bon, ne tɔgɔ Bakari Kamara alias Life Flow Gladia depuis Italie. Depuis Italie. Ouais. Donc e pankuru yɛrɛ de ta ka bɔ fo Italie Rome. Kana Iba ka so dayɛlɛ kama wa. Ouais, bon n nana congé de la mais n y'a mɛn ko so dayɛlɛ bɛ yen n ye dɔ fara n ka congé kan n ye profiter so dayɛlɛ ka kɛ ɲɛna nɔ quoi. D'accord, nisɔndiya jumɛn b'i la? Non, a se ka fɔ ka s'a dan na. Je suis trop content aujourd'hui. Vraiment très content. Mun ta? Mais quand il y a un artiste qui a réalisé jamais vu dans le rap malien, donc c'est une fierté pour nous les Gladiateurs. Ouais, franchement. Mais est-ce que soin est wasa? Est-ce que soin wasa doit être? Bon, soin est au royaume de où? Wasa go banala quoi. Et moi, kenimalo ni konno ya. Ni soin extérieur ou il va vous non, mais ni donna intérieur fanala non. Kuma bana peu. Ouais, franchement, il va il a bossé dur. Ouais, il a félicité quand même. Merci. Ouais. Mais mun ke Iba wan fait. Iko kisi me Italie. Ibi ka warni ne bi ka na folo nyina. Iba wan ku kadi ka damu ka. Bon, depuis à mon enfance, moi j'aime Iba naturellement. Ouais, même si a été dongil d'afio. Iba kadne ren ni naturellement quoi. Ouais, naturellement kadne ren. Merci beaucoup. Oh, merci bien. Bon, togo Bakari Kamara alias Life Flow Gladia. Life Flow Gladia. Gladia Life Flow. Donc ni ne young boy fana ye ni ye Iba wan ka jo belebele ba do ya ka colonel lo walma ka lieutenant do don ta don. Lieutenant. Ouais, lieutenant. Non, bas fou était là alhamdoulillah. Bon, faut le cas mener bolo aujourd'hui. Chorna
bon ne yɛrɛ bi yɔrɔ min na bi alhamdulilayi n kɔntalen do trop parce que mun na i b'a ye fɛn dɔ de kɛ fɛn min n b'a to anw yɛrɛ bangebaaw n'an balimaw ni mɔgɔ minnu bɛ k'an suit k'a fɔ ko an bɛ fɛn min na fɛn lankolon tɛ quoi ko nafaba de b'a la awɔ ne yɛrɛ ka musokɔrɔba n'a ye nin ye bi nin so in ye bi a b'a dɔn k'a fɔ ko a denkɛ bɛ dɔ nɔfɛ ko ye nin jɔ ko peut-être a yɛrɛ den fɛnɛ bɛna se ka ko dɔ k'a kɔnɔ donc an bɛna musow sɔrɔ k'u furu yɛrɛ u tun tɛ sɔn k'u denw di rappeurs ma koyi u tun tɛ sɔn k'u denw di rappeurs ma mun na u tun bɛ k'a jate baarakolon de cɔri la bon nin ko min kɛlen filɛ nin ye sisan kumaba tɛ ne bolo mais ne kɔni bɛ min ɲini dilajaw fɛ maliyɛnw fɛ an ka dugawu kɛ Iba ye an ka dugawu kɛ Mali rappeurs ye an ka dugawu kɛ Mali art fan o fan u ka an dɛmɛ art kɔnɔna na hali sini pour que an bɛ se ka kobaw k'a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ sous région kɔnɔ bi talent min bɛ maliyɛn na a tɛ africain rappeurs la parce que denmisɛnnin fitininw b'an fɛ u bɛ se baara sugu bɛɛ la donc Iba kɔni ye ko dɔ de kɛ ko min bɛ an tɔ encourager pour que ka bosser ka ni ɲɔgɔnna caman fɛnɛ kɛ an faw n'an balimaw ye bɛɛ k'a ye donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ si ani kɛnɛya ala k'a ɲɔgɔnna caman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen kelen kelen donc TG c'est la loi nka yang bada an tɛ se k'i bila n'i fana b'i kan fili k'i ka rap dɔ kɛ dɛ i t'i kan dɔ fili an k'a dɔn ko nin ye Iba One ka kalanden dɔ ye k'i bɛ se ko la kuma in dɔrɔn tɛ o anw de kan ka kuma kɛ nka e tɛ dɔnkili de i bɛ dɔnkili dɔ de da i bɛ dɔnkili dɔ da k'a yira n na k'i bɛ se ko dɔ de la o tɛ tiɲɛ ye wa. d'accord éviter an bɛɛ ka baara ka mɔnɛ bɔ fanu na o ma dilajaw tɛ yan éviter an bɛɛ ka baara ka mɔnɛ bɔ fanu na suni kiliyan b'a ka MC tereke duguma n'anw tɛ jɔn bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ Mali la. If you come for body clap your hands up. Yeah, this is Mr. Checkeraman, she boy young body, aka 1, 2, 3, I'm so fly giddy. What's up, nigga? All my giddy. We gon' get it in the Bamako city. Pay my gunny, give my gunny. You try to stop me, no test, smoking kill you will die, man. First one, number one, nigga, you motherfucker with the champion. Can I play again? Hey, can I get to the club? Can I get? How can I for the Anglais? I'm home. Chambre bu jonu bolea ne la bolea awa da ite kera fula freestyle doke ka yula ko Iba ga fonum sa ga flow la quoi sharp mena kalashita gangsta obemi munu kume ka ne critique 600 obemi ni sona je ko ne be raboure don wili kana féliciter Mali rapu kume ka kona no ne kana féliciter bena flow be ka pirizike bigone jugu be kirizike tellement nga flow ka ha Ata don sa ata don yeah jebe nga to de fo all time mega boss o ma se ga ne to la tunu ni wa plan bela force ni ba fe anga classique ni ba pere kana oze ne kana yere fo ga system imposé rappel ka chanta do muna ne de be ku déranger ni to fan bla fula ga micro ta ku dégager kameni ibe gise be fermer berbe fe kana stadita munu be fe ga no Merci. An bɛ Thierno yɛrɛ fo kojugu wallahi billahi an b'a fo dante fo Thierno ye maliyɛn bɛɛ de ta ye Thierno ye maliyɛn bɛɛ de ta ye maliyɛn kelen tɛ a jijalen don bɛɛ de ka ko la an bɛ Thierno fo dɛ dante foli minɛ vraiment ala k'i sara ala k'i mɛn i ka baara kɔnɔ ala k'i mɛn i ka baara kɔnɔ. Salamu alaikum. Non vraiment an ka foli bɛ team Gladia élément bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ Gladia kɔnɔla la Gladia John Sena depuis C4 kɔnɔ vraiment soko na me ala fo ka ala barikada alsa ala ka barika do kɛwale na ala ka barika do an ka jɛ la ala ka ɲini an ka tabaw la sallallahu rasul Thierno an ka foli bɛ jagoya la. Merci beaucoup an b'a ɲini Bashiru a ye bila ɲɛ an ka taa Mama Umu Dili ale ka so k'o fana dilannen don n'o ye Umu Dili a yɛrɛ ɲɛ tɛ sanfɛla la caméraman na sigi a kan i bɛ se k'i to yan dɔrɔn i b'i pan ka t'i fili piscine na ten tellement que yɔrɔ in ka bon cogo min na a yɛrɛ ɲɛ t'a la Glajaw sigilen filɛ fiya la fiɲɛ sumalen bɛ ka ci fan bɛɛ yɔrɔ bɛɛ ka ɲi donc a yɛrɛ ɲɛ t'a la so mondial kɔnɔ nin waati in na bonya ni karama ani wasa maliyɛnw an bɛ o de kɔnɔ bi ka foli lase an kanubagaw bɛɛ ma
diɲɛ fantan naani fɛ an bɛ olu fɔ an tɛ ɲinɛ olu kɔ Abidjan gladiateur fɛn fɛn bɛ yen an bɛ olu fɔ olu Gladia ka foli ɲɛsin ma fo Côte d'Ivoire an bɛ foli lase nin waati in na Bachekne Sila an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Bachekne Sila Bachekne Sila an bɛ nin ɲininka sisan an bɛ Bachekne Sila fo a n'a furumuso Mayimuna Tunkara fo Faransi an b'u fo kosɛbɛ an ka partager an ka bɔ miliyɔn la an t'a partager ni m'a ɲininka an t'a partager i bɛ ka bɛɛ ɲɛfɔ non nisɔndiya min b'a bolo a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na yɛrɛ an bɛ ala fo ko ala ka kɛ sini kɛnɛ labanko ɲuman o d'a ma bon halisa ala ka caman fara nin kan a hakili tɛ fɛn fɛn ala k'o nɔgɔya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ouais. Mais est-ce qu'il y a un rap là? Il sait il va rap ɲɔgɔn na. N bɛ se kɛ. E ka dɔ da ta. Dɔ da. U ko ne tɛ se foyi la fo k'an yɛrɛ fɔ k'a sɔrɔ Mali bɛɛ bɛ ka ne de fɔ n b'a fɔ hali sini ne sen tɔw tun tɛ fɔ n bɛ se de ye wa n b'a dɔn n ko de la o bɛ kan fɔ yɛ farafin tɛ complexe ni walita tɛ a t'a yɛrɛ ta fɛ k'i yɛrɛ k'i yɛrɛ fɛ o de b'a to mɔgɔ tɔ fana bɛ se ka k'i fɛ sani k'a fɔ t'i maliyɛn dɛsigalen i t'a fɔ ko Siriki ne bɛ mun fɔ Jesi ni Fite Iba Wan bi kɛrɛfɛ o b'a la ko n tɛ se ka kuma ne ma kuma ko ne datugu dayɛlɛ fo n ka kuma n yɛrɛ kan a ma se n ka funɛ ta n bɛ se ka kuma n yɛrɛ kan arabu fama mun ko tora mun de tora ni y'a dabila cɛfarinya so fɛ. Merci à tɛtɛmɛ o kan vraiment merci an bɛ taa kɔnɔna na sans plus tarder ko bɛ cogo di e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Mampa Noir donc Gladiaw bɛɛ b'a kalama. Fulo kalamatigi bɛ nalen ka taa lajɔ a tɛ se fɛnɛ sama qui va vous arrêter tous i dɔrɔn bi kunci sigɛlɛ kɔrɔkɛ mɛ bɔ nar bɛ sa kilasi bɔ dɛ ŋana bɛ de ban ŋɔni tora ka ja siri magilɛ de pampan. Lili wa dɔn a dan don ne bɛ jigin cogo min na de e ma ɲi nege a bɛ kɔnɔ kubesɛnɛ nege lo e pervier tellement que ne cɛ ka ni yɛlɛla bitigi a ne ka fulo ni ka sili bɛɛ bɛ rouler bɛ rappe ni ɲɛcilen miniser buko na ne bɛ nu giri a ma taa kana sakala Ça va? Quand tu me mets, ok. Johnny. Ah, Bana, Sidi. Ok. Sans plus tarder, Amido Kononana. Et émission, Amina Do Kononana, Folika, je me rapidement. Donc, mais Gladia Bella Jelefo. Donc, Kerengara Ibawana, Foliba, vraiment, Soron Jaraï, trop même. Donc, a diyara an yɛrɛ dɛ an b'a fo Dante foli mun na quoi. Merci beaucoup. An ka taa Mama Umu Jili ka so n'an sera ka o yira mɔgɔw la a y'a partager an bɛ don kɔnɔna na ka se ka o yira ni gladiateur faamaba dɔ ye n'u ka colonel ye walima nin ye lieutenant de ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ baarakɛla kelen ye. Voilà hein. Ok. Donc a yɛrɛ ɲɛ tɛ salon na caméraman salon yira Gladiaw kɛmɛ ka salon minɛ cogo min na en otage. Kɛmɛ ka minɛ en otage. Siti ça va somɔgɔw bɛ di bon ni nin ye Siti ye fo Faransi an bɛ Siti fo Gladia Siti ala ka tunga diya hali bi merci. Donc an bɛna Iba Wan nin bɛɛ ye Gladiaw ye comme vous voyez. Donc ni wagati na an bɛ tɛmɛ an bɛ taga chambre tɔ la n'o bɔra Iba baw sigilen bɛ yan a tantiw an bɛ taa tantiw yira ka kuma di olu ma minnu b'olu fana bolo olu fana b'o fɔ quoi n terikɛ ça va ko bɛ cogo di. Donc an bɛna taa Mama Umu Dili de ka so yira sisan komi reportage tɔ man jan tuguni a ye heure kelen tɛmɛ Mama Umu Dili ka so an ɲɛ t'a la caméraman a filmé ka ɲɛ kosɛbɛ nin Umu Dili Iba Wan a n'a ba photo filɛ nin ye Umu Dili ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma a yɛrɛ ɲɛ t'a la vraiment. An bɛ Iba fo Iba ye exemple de Mali jeunesse bɛɛ kan i kɛra baara o baara la rap yɛrɛ dɔrɔn tɛ artisiya tɛ i bɛ fɛn o fɛn la an k'an baw minɛ ka ɲɛ c'est très important donc yan de ye Mama Umu Dili ka so ye. Thierno nin yɔrɔ in walayi ni ne donna yan Thierno n dusukun bɛ kami kosɛbɛ walayi ala parce que Iba yɛrɛ ka so a dayɛlɛ waati an don o don nin yɔrɔ in na n'an kun donna du in kɔnɔ Iba bɛ fɔlɔ ka don yɔrɔ min na o de y'a ka musokɔrɔba ka yɔrɔ ye Mama Umu Dili ka yɔrɔ yan nɔ a bɛ fɔlɔ ka don yɔrɔ min na o de ye yan ye mais o bɛ to ka mun fɔ tubabukan na l'homme propose Dieu dispose ala de y'a kɛ nin cogoya la mais musokɔrɔba ka yɔrɔ jɔlen filɛ yan de kun don yan y'a salon ye yan y'a chambre ye caméraman na a chambre filɛ mais ala b'a ta la mɔgɔw b'u ta la malheureusement Iba kun ye yan de jɔ musokɔrɔba ye lumière tɛ yan lumière dɔ filɛ an ka lumière minɛ mɔgɔw ka ye voilà yan de kun jɔra musokɔrɔba ye spécialement yan chambre ye a salon filɛ a ɲɛgɛn filɛ mais malheureusement ala ye musokɔrɔba ka kalifa minɛ a la donc Iba yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kɛra mun ye a la e bolo a bɛna yan di joli ma sisan.
Bon iba koni a koni ko kaya ni koni ala ka bara de ala de ni latika ntogo ala sisan koni so koni bi ano a mémoire la donc yani nya fece ala de ba do a ko bina ga chogo amuna ni koni kara ni blala ala ka minango donc ni koni ya yoro. Merci beaucoup Bassirou Cham ambi fo kosobe donc ayata la ni a salon yi ya nyeke yangu ye mama u dilika pap yoro yi salon a nyeke ana a chambre donc on a malheureusement alama ake anyena donc amita musoroba nu nyinga blanya ngata musoroba nu nyinga anga soroka aya partager ko bi chogodi tarbashi tawla ça va amé batuli nyan fo mouvement ambi ko mo anga fo bi suma kosobe ka fuli la sen wakati na munye aba immobilier ambe aba immobilier fo on munu bi fenga sojo ama nyino fe sojo tasraka glaja famo tarbashi tawla ko bi chogodi va ça va bien. Merci beaucoup. Ah, Yarode, merci. Merci. Ah. Ok, d'accord. Problème là. Merci. Antiene pas. Somgo beri. Ça va. Gladiatrice ou Nyama bem. C'est moi-même. Ah voilà, elle est jolie flank reve. Ne pas. Somgo beri. Itoni jam. Ne amneta konta. Oui, ne amneta konta. Ici la présidente. Donc ni be gladiatrice. Ni be gladiatrice oui. Gladiatrice to ere mana auto be kofe. Ni so judge membo la. Bon nous sojale no foka da mateme parce que anga soko inkuma fora ka chaya mo ya na gosi alhamdulillah ma fo ala nche parce que bi anga so bana benya banga maison blanche la mais ala foka barkada so yingu da bora bange baga munu kama no luni yoroji do gara ma fo ala ko dayro nyanduma ala ka meka saraka bo antani walta obe ali sa ala ka kangu musa era keno to angoro ala ka songe here ya rabi ka dembarga madama ka musunyana manogo ya onyere. Voilà, on a folie avec gladiatrice ou yé fa on fa gladiatrice ou yoro. Nega gladiatrice ou yé nga fierté ode. Nene kumana nene gladiatrice ou ma coulé nete la fia. TG Adalero. Merci. Le TG c'est la loi. Merci. Donc en bas qu'on sigle mais allez tarami. Allez oula. Il va voir une tante qui bien on me kuma dalema. D'accord. Avec kenema. Donc n'a pas se aller dama ama labanale tanti somo be ne ba tarbashiti la somo wagene donc iba tanti ami gerale la ami korofo dalema ka soroka kunche ama nyina ka partager sokoni afleni soyi abe jikoroni asila ami commune 5 sigibaga befo 15e arrondissement a Kompol ama fo ni oye Musembay anga fo libi se Musembay ana barake nyoma ni oye le Kompol le plus jeune Kompol ni agnoronté a Tessri bala abse barala kosobe Musembay anga fo libi sama jikoroni kono yanno ka jikoroni sigibaga a dugutigiu a almamiu a jeli kuntigiu anga fo libi su bema ama nyina shifila ka ko ani muso ambala ka wamu fo donc amena kuma di ambama ka kunche ne ba somgo be tarose ere dorom ça va bien somo dayano iba tantide on a tonton ouais bon Anele Iba Lamo elle a tout fait pour Iba doit tout à sa tante elle doit tout à cette dame là ah ouais donc allez de Sengana Iba la consommer Iba doit tout à sa tante Nafi ah ouais ça je te moi sérieux ah ne batite mo kala ka shiri kana dima itoko ere napisa tu sisoko ah ouais so jaji membe la bi yere nyabi dina ka soba so dia yere net sika fo adana kodi parce que ça ni ko libérateur ma ka tasuma fa ne nyagi de ba fa ndaji sika fa ala ka ko nke here ka ke shini kene ka na palam boala ka broka yere dam foi kana bo ibala ni nogote ka ko here ka dan bela jeli ma dinya be kala kal yan sigida nyuma na juguma kalfa bu bela jelena anya kalfa bela jelena be ki hakli to ala dem san ndedo yere nyabe ko chugo ala ko di yere nyabe ko chugo ala amba kalfa ne de dalendo iba fama siko yansu iba kana kashi d'accord vraiment ne ba kana kashi kana kashi ami joke ala ka shini keneyadi vraiment merci kana kashi ne ba vraiment titemenika ibale segena dende tege foibama iba tege foibama namu iba wani tege foina e alumalo ibale segena dende tege
Beni nakundo beni danyale ala bulu fana. Mbebulama fanfabula. Mbebulama subasi. Kilia Musa no ya Musa wanya surumala. Makani mani neta Musa mamariole mu alamala nebula kamola nile sura mafenandi. Iba wanio. Dili kabe dugo bolo ate wuli tuguni. Kadenka bila nyogona lunye. Mumbari denkeni ma iba. Kadenkeni bila le eretarile mumbari denkeni ma iba. Anga barika bila ambaye. Musagara bale segena. Bula musude iban korola. Konenku fila be koroda. Bula le iban kanala. Konenku fila be Canada. Nere ye jalile ye kaboka iba je wakatele dunakilini mboda kili. Civilisation me kaiba. Kai kadem fogo bagato denia ye tala jele nyaga mimbala. Niye kai kadem nye fugari denya la tanya nyini. Kabiri ala ye kasonga denda. Kabiri ala ye kai kadena dusukolole be nyogona fana. Embade. Ala de Afrique da kamali fsana chamanye. Mbade ni mago be Mali la histoire da yaye ni mago be Seko Bawla o te Afrique duguma kolokoka o da yaye ni mago be président na o da yaye ni mago be Waliju Kaburu Bawla o da yaye ni ala kun kanga kila bo Afrique meke Mali de ka sababu ake Abdoulaye Souadou e o Abdoulaye Souadou de ne umudili o umudili koroba tokoma ne umudili chini o de iba soro o kelen na iba soro iba nana noroi ala de ada kabeta Espagne ala ko ani ye noro maka utara na Paris ko parna maka unana na Afrique u ko kanga tane Afrique de l'Ouest ala côté Jibril Jignae ni nana na Afrique ikata Mali ika région naje région mingo sa région be o kaye dugumagolo dugoro sanum be dugumagolo dugoro wari be dugumagolo dugoro tambi kanga nyini kage barkaye ala sonaka iba noro dijoma umudili Burama falade ne korokele burama ne korokele burama di bura batijani kamarade bureke burade nana nile kone ga sowelele ibala ko jalolu yan toro jalima mogo si toro boyoro lengolo tayele ka jombe toro ali nine sara ka wuli le neta ga daware ni kwate jali fanate jali ya kadi le nabe ni lambe mache muye ibadiane ibabe waso na bae nine denkani ye ka waso ni bae ka kule ni bae nebe konta sawulala beba ma nyumane ke dilika ya nyumanke abe dugu bolole ate wuli tu embage ala subhanahu wa ta'ala atoga alala dondo musokoroba kuna ngondo ala kira jabi ako ala kiyama ako ko wallahi ma nyini efe emi bala ke kirae anti do kirae ibay min ke magankaw ye on bi badon ibay min ke kirae on bi badon o kuma na ne ko bay kirae walma fay kirae walma re kirae on te dawla on mo be ka prevu jengone de awma prevu kera jonye o de sedi na walina wala kirina ye ambe befu chorno kanubagaw ouverture ne bade ambe befu ne balema muso datura yoro dola iko kayiba jabate kaye dugu min do mba fiye ala yanga walijuke blai domina bina yefe aye duwu sabake na ye kayifo chogocho ame kaye ka ko belebele fo no ba ame nyanye kayiba ko kame nyangi musique da kaye kono chogoraba do na sibi sambi kono noni doni na a chogoraba so fanjig na kaye aye feminge ala ya dima ala ya donge falato tabaye ala ya donge yatime tabaye ala ya donge be marabaye adenge o yatmani jabate de mani iba fona jerangalon jete ani iba jeran nafiya jete nana na ma folika ala bitegana merci ala ka watwera irana ala ka sodi be kelengelena ma merci on misra nyini ala ka soko inge here ala ka unda fama mbwala ala ka sodi be kelengelena ma merci beaucoup au revoir on est combien Mali a partagé ibaka petindo on est combien amena sra nyini kata aka petini bem Badouane ça va sumo bedi e ne balé donc sumo bedi wa tarasa ni soja jumé mi da Badouane ouais alhamdoulillah ala barkala ame glaja bela jelen fo kamalen bela jelen fo donc grâce au luka soutien ni so injora vraiment folie belebele babe Thierno Ndiaye yɛrɛ bɛɛ ka partager ani média fɛn fɛn bɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ nisɔndiyalen ba de don donc ɲinan san in kɔnɔ surprise caman de bɛ yen donc bɛɛ k'i préparer i kan fili dɔɔni sa yanni an ka bɔ yeah
ko yimɓe fof no faala barwan ko fiidu wonna munune sa faala kayde barwan a maya hara hewtali si Allah waɗanima goɗɗum timone woɓɓe maya rapu ko golleya koko le jamale flade gladia blende commando segata keresi dugu ci pow subhanallah aya partager merci Mali on wati da ame fodi la soma ni vana iba wan ka petini doy ama nyini ka daile anga takene ma Mali on ni wati na aya partager iba wan ka sogna na ngumbe donc ka fo awye ni wati na ambe jamana den befo ambe kiasupi yere fo ni o iba wan ale ka manager belebele bay kiasupi yere anga foli bi sama kosobe donc wala nyimando sanga ani wati be ama nyini ka samara nga samara flea o tagadia ngo dun sena e to ni jamu do Suleiman Sow Suleiman Sow na iba wan kamu ye donc dala zigiri aw zigiri da ka zigiri da iba ni Kuma ubi ijuya ma ubi ikoniya ikana na fefo igita ato alaleba ko nabi kuma ti imingila jaka ko nabi kuma iba wani nega chorino abadika bonyane da iga barika nasigiri solo yesa bila elesi awuma nanga manje wala ye bila uchochola kelebeye ibaga ni soda yala koni yosa adigile bi moko dawudela bila elesi oko oni koni mbisa chorino bara koni nanda nabi duwa wuke sijani keneya laba konuma adu abe aba masa alabolo alapodima namana timigilaja namana merci vraiment Tala Mala partagé d'accord on est combien on est boy en fait Mali on a partagé kosobe on est gladia befo wala nyimando Mali kono ani Mali ka ta kayfo kidal on est albi un sponsor fo Tesania on fo la c'est Tesania mroma ni o Sania industrie mroy on fo bisu masanga wati be ka Sania industrie mro fo kosobe W7 anga foli bisuma Ju Albustan ami Albustan mo fana fo kosobe beto mele ko fe ambe foli la se mouvement ambi koma atanga bon donc malien tellement que jama chaara nyata la ma boyoro soro akero nyana de ngo kanti bo kenema kami to so ona ya glaja tak chaara goy ha glaja banero kandi bo amma moto ya tsaka boy ngwa kabo fanyi meme yavea wa atanga boy ave cameraman a filmé kana alibi konti bo ku dabe mene aya partager voilà merci oui voilà aya partager estra be mene na glaja estra be mene ka ba boro era bi fanyi me aya te glaja ula yo yoro be mene merci beaucoup ambe glaja befo maliko na ari maliko ka nga jamana nyemoko fo kosobe président de la transition colonel Assimi Goïta amba fal balaga jamana tafanga dula ka fuli lasi an yɛrɛ ka directeur Sanuma Mbawma ni oye Buba Jara ani ka fara Yusuf Mangara ambe u fo kosobe Mamadou Jefaga Jefjer ni oye nyɛrɛ barakɛ ɲɔgɔn nga marabolo ɲɛmɔgɔ nga foli bi sama ka foli lase ni waati na alibi ka foli lase Mounye alibi Alajon Abdurrahman Kulubali mba fo ka wale ɲuman dɔ Khalil Jakte ouverture media barakɛlaw do Nene Dambele amba fo est ce que an tɛ taa munumunu fo nin fɛ siraw cayara saw wa kɛra baara ye koyi maliyɛnw a kɛra baara ye a y'a partager nderikɛ nderikɛ a kɛra baara ye koyi subhanallahi ala maliyɛnw ala ka kanu to d'accord an ka bɔ ni ye ala ka kanu to merci an ka photo ta a y'a to n'an tilala an bɛ photo ta maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ hali bi an ka jamana ye ka Sikasokaw fo le Kɛnɛdugu n bɛ Wasolonkaw fo Mansenikadaw kulo bɛ n'an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn yan daw ni waati na fana donna W7 feereli la an b'a fɔ W7 a sanbaw n'a feerebagaw ye Wasolon nana ka ta kalana n'aw bɛ W7 sa dɔrɔn a ye taa Yanfoyila kɔnɔ Mansenikadaw ale bɛ W7 feere donc n'an bɔra o la an bɛ foli lase Margarine la Prairie an b'a ɲini aw fɛ Margarine la Prairie a ka don o fana sanni na Cɔrɔnɔ bi u bɛɛ fo wale ɲuman dɔn Batuli Ɲani mouvement bi ko an b'u fo ka foli lase hali bi mun ye Ule de Brest an bɛ Ule fo ka wale ɲuman dɔn a bɛ Mali la nin wagati la an ka foli bi s'a ma ba Cheikhne Sila an b'a na furumuso fo ni o ye Maimuna Tunkara an ka foli bi s'u ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka Faransika bɛɛ fo Faransika bɛɛ minnu bɛ Congo Côte d'Ivoire Abidjan Malien fo ka taa se Sénégal Burkina an b'u bɛɛ fo an kun bɛ Iba Wan ale ka so dayɛlɛ kɛnɛ kan
an bɛ dugawu kɛ Iba Wan ye vraiment Ala ka soko in kɛ hɛrɛ ye Ala ka kɛ hɛrɛ caman caman ye ka barika caman sɔrɔ a la ka hɛrɛw caya ka dugawu kɛ Glajaw Ala k'u ka jɛkulu taa ɲɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana Ala ka jamana yɛrɛ taa ɲɛ Cɔrɔnɔ bi bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka fɔ aw ye an bɛ bɛɛ ka bila la sanga ni waati bɛɛ an bɛ bɛɛ ka bila la merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ wa a y'a partager Aya partager. Partager. Partager.